नमस्कार बंधुरा ज्योतिकार रान्नाघरे सबाइके स्वागत। आज आमी सुजी दिए एकटा शुकनो मिष्टि रेसिपि बानिये देखाबो जेटी खेते किन्तु असाधारण हय और बानानो खूब सोजा। चलुन ताहले शुरू करी सुजिर शुकनो मिष्टि। सुजिर शुकनो मिष्टि बानाबार जोन्नो आमी ग्यासेर उपरे एकटा पैन बसिए दिएछि। पैने 2 चा चामच मतो सादा तेल दिए देब और 1 चामच मतो घी दिए देब। दिए सादा तेल और घीटा भालोभावे मिशिए नेब, मेल्ट करे नेब। मेशानो हये गेले एबारे एखाने आमी 100 ग्राम मतो सुजी दिए देब। सुजिटा दिए घियेर संगे भालोभावे भेजे नेब। खूब बेशी लाल करब ना, हालका एकटा कालार चले एलेई आमी सुजिटाके नामिए नेब। सुजिटा हालका भाजा हये गेछे, नामिए एकटा पात्रे रेखे देब। एबारे गैसेर ऊपर एक कड़ाई बसिए ताते 1 कप चीनी दिए देब और जे कपेर मेपे चीनीटा दिएछि सेई कपेर मापेई 1 कप जल दिए देब। चीनी और जलटा भालोभावे मिशिए निते हबे, भालोभावे मेल्ट करे निते हबे। जलेर संगे जखन चीनीटा भालोभावे मिशे जाबे तखन आमी एखाने किछुटा परिमाणे गुঁড়ো दूध दिए देब। गुঁড়ো दूधटा देওয়ার কারণে এই মিষ্টির স্বাদ আরও বেড়ে যাবে। গুঁড়ো দুধটা চিনির শিরার সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। মেশানো হয়ে গেলে এখানে আমি 1 চুটকি মতো কেশর দিয়ে দেব। কেশর দিলে এই মিষ্টির কালারটা খুব ভালো আসবে। কেশরটা দিয়ে ভালোভাবে এই চিনির শিরার সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। মিশ্রণটা রেডি করে নিতে হবে ভালোভাবে, একটু ঘন করে নিতে হবে মিশ্রণটা। मिश्रणटा बेश खानिकक्षण फुटिए आमी घन करे निएछि, आरेकटु घन करे नेब। एकदम रेडी मिश्रणटा। एबारे जे सुजिटा आमी भेजे तुले रेखेछिलाम सेई सुजी भाजाटा दिए देब। भेजे राखा सुजिटा दिए देब एई मिश्रणेर मध्य दिए खूब भालोभावे प्राय 5-6 मिनट धरे मिशिए नेब भालोभावे, যতক্ষণ না এটা ঘন হয়ে আসে আর কড়া থেকে ছেড়ে দিতে আরম্ভ করে। खूब भालोभावे मिशिए निएछि, आरेकटु घन करे निते हबे, एकटु शुकनो करे निते हबे जेहेतु एटा सुजिर शुकनो मिष्टि। बेश खानिकक्षण नाड़ाचाड़ा करे अनेकटा शुकिये एसेছে, आरेकटु शुकिये नेब যাতে কড়াই থেকে মিশ্রণটা ছেড়ে দিতে আরম্ভ করে ততক্ষণ পর্যন্ত নাড়াচাড়া করতে হবে। কড়াই থেকে ছেড়ে দিতে আরম্ভ করেছে, এবারে আমি নামিয়ে নেব। তার আগে আমি যে পাত্রে এই মিশ্রণটা ঢালবো সেই পাত্রে একটা চৌকো পাত্রে আমি কিছুটা বাটার পেপারে তেল মাখিয়ে রেখেছি। এবার সেই পাত্রে এই মিশ্রণটা আমি ঢেলে দেব। গ্যাসটাকে অফ করে দেব। সেই পাত্রে আমি ঢেলে দিয়েছি, দিয়ে এরকম করে একটু সমান করে নিতে হবে। রেখে 30 মিনিটের মতো ঠান্ডা করে নিতে হবে। 30 মিনিট পর আমি এটাকে ডিমোল্ড করে নেব, এটা থেকে বের করে নেব। দেখুন একদম রেডি হয়ে গেছে আমার সুজির মিষ্টি। বাটার পেপারটা ছাড়িয়ে নেব, নিয়ে একটা চাকুর সাহায্যে আমি একটু দাগ দাগ করে নেব। এই মিষ্টিটা যেহেতু শক্ত হয়ে গেছে তাই চাকু দিয়ে ভাঙা যাবে না, হাত দিয়ে ভেঙে নিতে হবে। তার জন্য চাকু দিয়ে একটা দাগ দাগ করে নিয়ে হাত দিয়ে ভেঙে নিতে হবে। ভেঙে নিয়ে একটা পাত্রে সার্ভ করে দিয়েছি আমি। একদম রেডি আমার সুজির শুকনো মিষ্টি। আপনারাও বাড়িতে বানিয়ে দেখতে পারেন, খেতে কিন্তু দারুণ হয়। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন আর ধন্যবাদ।